Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak pemuka agama, pemuka masyarakat, hadirin jamaah zikir Musholla Baitul Musallin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengiring beriuk-riuk syukur ojok Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tengiring beriuk-riuk bersalawat salam ojok Nabi pelungguh detian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah zikir Musholla Baitul Musallin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah elik malam sak mangkin niki Allah Subhanahu wa ta'ala takdiran pelungguh detiang kumpul malik elik Musholla Baitul Musallin niki dalam rangka tengiring beriuk-riuk amalan istighfar, zikir, dan selawat salam ojok Nabi pelungguh detiang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan pelungguh detiang elik Musholla Baitul Musallin niki ndik napak kebetulan. Perkumpulan pelungguh detiang elik Musholla Baitul Musallin niki adalah salah sopuk takdir sak sampun tentuan isi Allah Subhanahu wa ta'ala 50.000 tahun sendik neman Allah Subhanahu wa ta'ala ciptaan langit kanje dunia niki. Nah ialah perlu pelungguh detian ya kereng-kereng baca berembe entan ketakdiran isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sak ciptaan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sak ciptaan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sak tentuan saya jari isi neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sak tentuan saya jari isi syurga pun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabu sila tengiring beriuk-riuk baca takdir ke masing-masing. Berembe entak tekican isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalani hidup niki 24 jam dalam sejelo sekalam niki. Sengak lemun wah terjadi ye teparan aran takdir. Lemun dikman terjadi niki ia masih menjadi rahasia deside Allah Subhanahu wa ta'ala.
sehingga tahun ia baca, tahun ia renung, tahun ia intang, tergantung berbeda entah ketakdiran isi Allah Subhanahu wa Ta'ala ni. Apakah ujung-ujung era ya ketakdiran isi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi penghuni syurga, atau ujung-ujung era ya ketakdiran isi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi penghuni neraka. Makin elok keberiok-keriok renungan, makin elok keberiok-keriok indang, berembe entah ketakdiran pengelapan hidup disi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat marak ni kelah manik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Pada baca kitab diri, arti terbaca, terindang, terenung, berembe entah ketakdiran isi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Elok baru tengasa sampai dia tinduk malik. Cukup niki jadi isi hisab diri, cukup niki jadi renungan, jadi isi terberindang, ya terkeji niki cara sak ketakdiran dalam hidup niki isi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi bahan renungan elok diri pribadi pelungguh detiang niki masing-masing. Apakah ketakdiran tergawe solat ataukah ketakdiran tergawe lengi? Bu alhamdulillah pelungguh detiang elok malam sak mangkin niki Allah Subhanahu wa Ta'ala takdiran pelungguh detiang niki gawe pegawean sak sangat isin solat. Saya ingat ndik narak pegawean sak solahan isi zikir, wala zikrullahi akbar. Tetu sak berzikir ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nike adalah pegawean sak paling pelik, nike adalah pegawean sak paling agung. Lagu pegawean sak berzikir niki ndik baru ya terjadi marah entan sak niki lamun tendik ketakdiran isi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kereng yang bahas niki solat, puasa, zakat, haji niki adalah wadah satu wajiban tegawe isi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eli antara wadah atau takak-takak satu wajiban tegawe isi Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ke, ia harus, ia wajib hukum arah isi. Nabi jadi isi ni ke, ndik narak lain melainkan zikir, ingat ujuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marak misal solat sakrang tiang bicara ni kan, wa aqimis solata li dzikri, wajib hukum pelungguh tiang niki ya sempurna pelaksanaan solat ni kan, baik ni ke syarat, baik ni ke rukun. Nah, lagu elik dalam solat ni ke sajari isin adalah wa aqimis sholata li dzikri. Melalui pelaksanaan solat itu ia jari jalan, ia jari langan pelungguh detiang ia ingat ujung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sajari isin solat itu adalah zikir. Wa alhamdulillah marak niki lah pelungguh detiang niki entah ketakdiran isi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketakdiran temili zikir marak entan sak niki sebut kalimah sak paling mulia, kalimah
la ilaha illallah. Bahasa Nabi miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci syurga ni ke adalah kalimat la ilaha illallah. Dengan bodoh doang sak tegal kunci, bu ndik ni yak milih buka lawan. Insya Allah Nabi bila pelunguh datian niki sampun tegal kunci, tetap tak amalan kunci niki arti tetap terjauh kunci niki kalimah la ilaha illallah. Berarti ndik dapat yak sulit yak buka sak teparan arang lawan syurga niki dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi niki baun dia indang baun dia baca berbintang dia ketakdiran isi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikilah beda syariat kaji hakikat. Lemu teji syariat sakira indang apa yak gawe bareh leun lemak wajamak niki lemu teji syariat. Lagu lemu teji hakikat girang eji hakikat sak lalu teindang berbe entang kiyak tetakdiran isi Allah Subhanahu wa taala bareh leun lemak wajamak. Bu siapa tak ati niki? Aden jari ati sa'rite terima berbe pun entah tetakdiran isi Allah Subhanahu wa taala. Saya ndik narak kejadian sak kebetulan. Sekala selebu lakeh sak terjadi ni ke sak laluin sak alami dalam hidup sak bilang jelo niki ia sampun tertentuan isi Allah Subhanahu wa taala. Nah nikilah sebab buat beni ucapan, beni sebut, beni baca elek waktu sembahyang elek waktu sak sembahyang fardu subuh elek dalam ucapan doa konek ni falakal hamdu ala ma qadait. Selebu puji bagi pelungguh dekaji nenek kaji terhadap berumpi pun seentang tentuan kelampang hidup kaji. Ndik narak sak kaji yang tolak, ndik narak sak kaji yang diterima. Berumpi pun entah yang tetakdiran dalam hidup ini. Baik ni ke yang tetakdiran senang, baik ni ke yang tetakdiran susah, baik ni ke yang tetakdiran sehat, baik ni ke yang tetakdiran sakit. Berjanji dekat Allah Subhanahu wa taala ndik dapat ia mengeluh. Niki makna falakal hamdu ala ma qadait. Lemu dua beri ucapan berarti siap ia jalani marak niki. Saya ingat akibat Nabi bila pelungguh dekian niki ndik terima ketentuan Allah, ndik terima takdir sasampun tentuan isi Allah Subhanahu wa taala dalam hidup sak bilang jelo niki fakhruj min tahtas samai fatlub robban siwaya. Niki manik Allah Subhanahu wa taala elik dalam hadis qudsi. Tersuruh tersogul langan bawa langit niki. Bu umbi tak liarak langit selain nisi langit niki. Bu tersuruh terpita Allah Ta'ala selain nisi Allah Ta'ala. Bu umbi tak narak nenek selain nisi Allah Subhanahu wa taala. Lemun kian direda terima pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Pokok segala sak terjadi dalam hidup pelungguh dan tiang niki ia teparan arah takdir. Kewajiban pelungguh dan tiang niki ia reda ia terima takdir niki. Nabi pun bentuk, Nabi pun aran takdir niki. Kewajiban pelungguh dan tiang ia terima. Adik tetap tebing andor isi Allah Subhanahu wa taala elik bawa langit niki. Adik tetap keizinan isi Allah Subhanahu wa taala
mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikilah lemak jari akibat. Nabi bila pelungguh detiang niki tetakdiran dan senang deman cemoh kelebet zikir marah entan sak niki tertolong terbantu isi Allah Subhanahu wa taala. Tebin taati sarita terima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tekijan sehat, tekijan taati sarita isi Allah, bukti terida tekijan bersyukur. Kemudian tekijan sakit isi Allah Subhanahu wa taala. Tekijan terida isi Allah Subhanahu wa taala. Terima penyakit tiga dengan sikap atau cara bersabar. Kemudian turunlah ilham Allah Subhanahu wa taala ujuk hati pelungguh detiang niki. Tiba-tiba tegera anangan di sini nenek meli lalu berawat. Baik ni ke yak lalu besuntik, baik ni ke yak lalu berorang. Allah Ta'ala ikan tangan ni ke sehingga ia jalan ya sehatan isi Allah Subhanahu wa taala. Inti lemun tekiran berzikir sekedik-kedik hati pelungguh detiang niki yang ingat tojo Allah Subhanahu wa taala. Ndek bina marat tiang sakirang kedek hapi, kedik-kedik hapi pinten kekedik-kedik hapi. Ia ketinduk tegal hapi sampai ketidaman, ia ngasuh hapi durung. Marat nika masih lemun biasaan hati niki berzikir. Kedik-kedik zikir, ia tertinduk zikir, ia ngasuh langsung berzikir. Marat nika lah entan tiang ngiring beryok-leyok latih. Nah jadi sekedar diki muzakarah telik malam sak makin niki kurang lebih tiang tunas ampura sedalam-dalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.